Dragi prijatelji, sada ćemo pročitati komentar koji je na mene ostavio najjači utisak, a radi se znači o prošloj epizodi, zapravo o ubistvu Zlatije Žižić. Komentar je napisala gospođa ili gospođica Slavica Vuković 7609. Pošto sam ja iz Crne Gore, obilazila sam te predjele. Vredni ljudi jesu, ali su teške naravi. I dan danas, neka počiva u miru sa svojom ćerkom, on je jedan sebični monstrum. Draga Slavice, apsolutno se slažem sa vašim komentarom, ali mislim da delimično niste u pravu. Bez obzira što ste znači iz tog kraja i što dobro poznajete mentalitet tih ljudi, ja ponekad idem u te krajeve i mislim da su ljudi iz tog kraja jako pošteni i čestiti. Što se tiče loših ljudi, ima ih svuda i kao što sam već u emisiji rekao, svako žito ima svoj kukolj, tako i ta čestita porodica, jer smatram generalno da su Žižići jako čestita i časna porodica. I ovo što je uradio Simo nema veze sa mentalitetom tih ljudi iz tog kraja, jer da je to tako, sve bi žene bile ubijene na najmonstruozniji način. Čak i ta reč monstruoznost je vezana za nešto što nije ljudsko, a Simo Žižić je čovek i on jeste uradio strašan zločin, ali je i on osobina nas ljudi. I zapravo i radimo ove emisije da na neki način suzbijemo takvo ponašanje i tog crnog vuka u nama, da se slučajno ne desi u našoj blizini i nekome ko je nama drag. Ja, kada sam radio emisiju, nisam uspostavio bio kontakt sa ljudima iz tog kraja koje inače odlično znam. Javio mi se moj veliki prijatelj, doduše ne iz ovog sela odakle je Simo, nego se javio iz Bukovice, to je susedno selo, i rekao mi je da je Simo Žižić izvršio samoubistvo, znači bio je uporan u tom naumu da oduzme sebi život, ne zato što je patio za svojom Zlatijom i za svojom pokojnom ćerkom, već zato što nije mogao da podnese činjenicu i saznanje da su mu livade nepokošene. On je iz tog razloga, jer je bio ubeđen da mu se sada cela opština Šavnik smeje, što je on u zatvoru, što više nema najviše stoke u svom selu Strug, on je odlučio da izvrši samoubistvo. I to je uradio 2013. godine i evo putem komentara, a i javio mi se moj drug Novo Zeković i rekao mi je da je Simo Žižić izvršio samoubistvo. Inače, Novo Zeković i Simo Žižić su bili nekada školski drugovi. Oni su generacija i odlično se znaju. Ja sam imao prilike da budem gost Nova Zekovića u Bukovici i mogu reći da su to izuzetno časni ljudi i Zekovići su jedno od najpoznatijih bratstva u tom poddurmitorskom kraju. Uglavnom žive u Americi ili u Beogradu, ali ima ih, ostali su znači i u rodnoj im Bukovici. I ovom prilikom pozdravljam Nova Zekovića, kao i sve pratioce iz Crne Gore, jer video sam puno komentara iz Crne Gore, što su mi dali ovako stimulaciju da odradim još neke stvari koje su vezane za Crnu Goru, jer je to sigurni znak da smo tamo znači gledani i praćeni. Slavice, još jednom hvala i veliki pozdrav za vas i za Crnu Goru, kao i za sve pratitelje ovog kanala koji su dali svoj komentar i koji su nas na kraju krajeva gledali. A sada ćemo se baviti jednim događajem koji se desio daleke 2004. godine u Bosni, koji je po mom izboru uzet u obradu zato što ima jaku poruku. 20. maja 2004. godine u Sanskom mostu u 5 časova i 30 minuta policija je pronašla beživotno telo devojke čija je glava bila potopljena u potok, a devojka je pritom bila bosa i nije imala na gornjem delu svoga tela odeću. Čak je i njen
grudnjak, zapravo brus, bio povučen ka vratu, tako da su joj grudi bile izložene. I sve je to ukazivalo da se radi o nasilnoj smrti. Inače, policija je odmah pristupila uviđaju, a imali su i prijavu da se jedna devojka traži zato što nije došla svojoj kući s posla i bili su ubeđeni da se radi o Amini Šabanagić. A ko je bila Amina Šabanagić? Amina Šabanagić je devojka koja je rođena 11. novembra 1983. godine u Bosanskom Novom. I ona je svoju tu najraniju mladost živela sa majkom Zekijom i ocem Mirsadom u selu Prekošanje, pored Bosanskog Novog. Također u porodici Šabanagić, gde je odrastala, imala je i dve sestre, jednu stariju i jednu mlađu. Početkom ratnih dešavanja ova porodica odlazi u izbeglištvo u Nemačku. Posle smirivanja ratne situacije, porodica dolazi nazad u Bosnu, u Sanski most, koji sada pripada Federaciji Bosne i Hercegovine. I u ovom mestu porodica Šabanagić nalazi svoj dom. Roditelji se zapošljavaju, a deca završavaju škole. Prvo je najstarija ćerka završila srednju školu, kasnije i srednja Amina, i ona po završenoj srednjoj školi počinje da se bavi turizmom. I u tom procesu posla počinje i da radi u jedinom hotelu u Sanskom mostu, koji se zvao i zove se i dan danas Sanus. I s obzirom da je ovaj hotel pravljen i zidan u ona stara dobra komunistička vremena, a da su kasnije usledila neka zla vremena koja su dovela do zapuštenosti ovog objekta, razumljivo je da ovaj hotel je izgledao u ne baš tako reprezentativnom stanju i izdanju. I jedino malte ne u tom hotelu što je bilo reprezentativno i lepo, bilo je zapravo osoblje ovog hotela. Osoblje je zaista birano i po stasu, i po glasu, i po vrednoći. Bez obzira što plata nije baš bila nešto reprezentativna, ali devojke iz ovog grada, znači iz Sanskog mosta, bile su presrećne zato što su imale bilo kakav posao. Amina je isto bila kao presrećna što ima posao u gradu gde živi i što može doprineti svojoj porodici u smislu uvećanja porodičnog budžeta. Tako da je ona bila preljubazna, prelepa i svi su je obožavali. Kako kolege na samom radnom mestu, tako i gosti. Svi su je hvalili zbog njene ljubaznosti, zbog njenog lepog pristupa i na kraju krajeva devojka je izgledala prelepo. Ali je bila skromna devojka i poštena. O njoj nije moglo da se čuje ništa ružno. Prosto njene prijateljice, koleginice nisu mogle da veruju da ona u tom trenutku nije imala dečka. Jer su je frajeri prosto obožavali, nabacivali su se, udvarali. Međutim, Amina je bila iz časne porodice i ona je čekala svoju pravu ljubav. To je devojka koja je na svom radnom mestu i u svom gradu gdje je živela gajila nadu i imala je svoje posebne snove za budućnost. Naravno, devojka koja ima 21 godinu morala je da razmišlja o budućnosti koja dolazi. Ova devojka htjela je čista obraza da zagazi u život koji je čeka. I tako se bogme i ponašala. Znači, Amina je volela svoj posao i volela je hotel, bez obzira što je izgledao kao neki sanatorijum iz filma Let iznad kukavičjeg gnezda. I bila je uvek tačna prilikom dolaska na posao. Došla bi 15 minuta pre 14 časova, radila bi do 22 časa. Po odrađenom poslu ona bi uradila popis sa sledećom smenom, znači sa trećom smenom, i odlazila je svojoj kući koja se nalazila nekih otprilike 1500 metara od hotela.
i ona bi posle svake smene dolazila negde oko 10:30 časova. Naravno, mama i tata su je tamo čekali. Sad, porodica je i tog 19. maja 2004. godine u istom vremenskom periodu, to je 10:30 uveče, čekala sa nestrpljenjem svoju mezimicu Aminu da se vrati s posla. Čekala ju je i mlađa sestrica sa nestrpljenjem jer je zamolila svoju srednju sestru da joj donese vežbanku, zapravo svesku za školu, za pisanje pismenih radova. I sada, znači oni svi sa nestrpljenjem čekaju Aminu da se vrati, međutim prošlo je 10:30, pa je došlo i 11, odnosno 23 časa i u 23 časa nastaje faktički jedna velika uznemirenost u čitavoj kući. Otac Mirsad kaže: Boga mi, ja sam sada ozbiljno zabrinut jer znam da Amina ne bi izašla ni sa jednim dečkom na piće, ne bi otišla sa drugaricama u neki kafić, a da pre toga se nije javila porodici i da pita da li može da ostane. I znao je da se tu nešto loše dešava. Oko 11:15 on kreće da traži svoju ćerku. Polazi iz svoje kuće, izlazi na glavnu cestu, kreće pešice u pravcu groblja. Inače, mezar je Greda u pitanju, tako se znači zove, i posle nekih 300 metara od kuće, na opšte zaprepašćenje Mirsadovo, on je na cesti spazio žensku papuču. Kada je prišao i bolje pogledao, on se sledio jer je prepoznao Amininu papuču. Prvo šta je pomislio, da je, ne daj Bože, nesrećnu Aminu udario neki automobil. Pogledao je levo desno, nije bilo nikakvih tragova, niti tragova krvi, niti tragova odeće da se nalaze na tom mestu. Nije ništa primetio, uzeo je onu papuču i otrčao je pravo u policijsku stanicu. Prijavio je da njegova ćerka nije došla s posla, također je rekao da je pronašao njenu papuču i policija je odmah krenula u potragu za Aminom Šabanagić. Dolaze do mesta, pored samog groblja gdje je otac pronašao njenu papuču, počinju da gledaju okolo i prvo što im pada onako za oko, to je jedan crveni ovako predmet koji se nalazio pored puta, a zapravo to je bio privezak u obliku medvedića koji je ujedno bio i lampica, a taj privezak je bio u stvari privezak za ključeve od stana koje je Amina imala i uvek nosila sa sobom. Sada nekima to ukazuje da je Amina već spremila ključ da bi otključala svoja ulazna vrata u kući. Ja ne vidim čemu to, zato što, kako i sama porodica kaže, i otac i majka, oni uvek čekaju svoju ćerku da dođe s posla. Ona nema potrebe da otključava ulazna vrata jer je unutra svake večeri čekaju roditelji. Ja mislim da je ona ključeve upotrebila kao sredstvo za samoodbranu. Jer da li u muškoj ili u ženskoj ruci, kada se nađu ključevi između prstiju pesnice, postaju vrlo opasno oruđe, da ne kažem oružje, za odbranu, odnosno za samoodbranu. Ne daj Bože, nekada i kao sredstvo za napad. I obično se koriste ti ključevi u tučama na utakmicama ili u obračunu nekih grupa mladića po diskotekama. A koriste ih i žene u slučajevima kada osete da su u opasnosti, posebno u noćnim časovima kada ih neko prati. Tako da svaki iskusni policajac koji je na terenu po ovom vidu zadatka mogao je da zaključi da je ova devojka imala napad od nekog lica koje ju je do tog mesta pratilo i da najverovatnije nije uspela da se odbrani. I oni su naravno krenuli u potragu za drugim tragovima i eventualno da pronađu
samu Aminu i svi su se nadali da će je pronaći živu i zdravu. Počeli su potragu po groblju, naravno iskusnim policajcima odmah šta prvo padne na pamet da je presretnuta od strane nekog manijaka, da li lokalnog ili nekog ko je sa strane bio u tom gradu, odnosno u Sanskom mostu u tom trenutku, i prilikom pregleda groblja nisu uspeli da pronađu ništa što bi ih navelo na neki sigurni trag. Tek ujutru, oko 5 časova i 30 minuta, pored potoka koji se nalazi ispod samog groblja, zapravo u samom potoku pronalaze beživotno telo nesrećne Amine. I pored njene glave trag muške cipele u blatu, odnosno otisak cipele koja je imala vrlo specifične šare na svom džonu. I to je bio glavni trag odakle treba policija da počne potragu i to su i uradili. Naravno, telo je odneseno na sudsku medicinu da bi se izvršila obdukcija i da se utvrdi tačan uzrok Aminine smrti. Na obdukciji je utvrđeno da Amina nije umrla davljenjem u vodi. Amina je zadavljena rukama i na njenom vratu su bili tragovi koji su ukazivali da je ona čvrsto bila stegnuta u predelu njene jabučne kosti i njenih arterija. Ona je znači bila zadavljena jakim muškim rukama. Iako je bila obučena u svetlo-plave pantalone, obdukcijom je utvrđeno da na donjem vešu ima tragova fecesa koji je izolovan radi dalje analize. Zapravo utvrđeno je da je ova devojka bila silovana analnim putem. Daljom analizom fecesa utvrđeno je da je u istom bilo tragova DNK i sperme onoga koji je uradio to silovanje, a također i na jednom delu tih pantalona pronađeni su tragovi spermatozoida. Naravno, izolovan je DNK, počela je velika potraga za ubicom i svi su očekivali da će ubica biti ubrzo pronađen. Dok su obducenti u svojim prostorijama za rad vršili analize i izdvajali tragove za koje su smatrali da su neophodni u dokazivanju ovog krivičnog dela i pronalaženju počinioca ovog ubistva, policija na terenu je radila svoj deo posla. Zapravo oni su izašli sa psima tragačima i počeli su potragu za NN počiniocem tako što su otišli prvo do onog traga cipela gdje su oni onjušili taj trag i onda su krenuli da idu prste na 100 pretraživanje terena. Posle 500 metara od tog traga psi tragači su pronašli također i drugi trag koji je identičan ovom koji je bio pored glave nesrećne devojke. Naravno, forenzičari i krimitehničari su odmah uzeli otisak tog stopala i fiksirali su ga. I trag je bio veoma specifičan. Ne samo zbog svojih šara, nego je imao i nešto što je ukazivalo na oštećenje tog đona pri samom vrhu. I dok je policija radila svoj posao, porodica Šabanagić je bila u šoku. Nisu mogli da shvate šta im se desilo. To je nešto zapravo najstrašnije što su doživjeli i što će najverovatnije ikad doživjeti. I ja ne bih voleo ne samo njima da se to nikada više ne desi, nego bih želeo da se ni jednoj porodici ne desi neka takva ružna i strašna stvar. Gubitak ćerke, odnosno gubitak deteta, je za sve roditelje najveći stres koji mogu doživjeti. I to ne bih poželeo nikome. Naravno, oni su kao roditelji patili, nisu imali nikakvog objašnjenja šta je moglo da se desi te večeri. Sahranili su svoju miljenicu uz sve verske obrede, ali ostao je veliki trag u njihovoj duši. I sa nestrpljenjem su čekali trenutak kada će ih policija obavestiti da je uhapsila monstruma koji je ubio njihovu ćerku. I hteli su da čuju razlog i objašnjenje.
zašto je jedna devojka koja je bila mlada, lepa, doživela da bude ubijena i da njen život bude prekinut i ugašen na onom mestu gdje zapravo počinje jedan ozbiljan ljudski život. Ona je ubijena u najlepšim godinama, 21 godina. To je prosto nezamisliva bol koju može da doživi bilo koji čovek. Međutim, prolazili su dani, meseci, godine. Policija je tapkala u mestu. Imali su i izdvojen DNK, imali su i otisak đona, ali izvršioca ne. Iako su angažovali najbolje operativce, najbolje policajce iz Federacije, iako su obavili mnogo i mnogo informativnih razgovora, iako je bilo privedeno 100 ljudi na operativnu obradu, policija nije imala rezultate. Prolazile su godine. Porodica je bila očajna. Svake godine, 20. maja, grad Sanski most, a posebno trg Ljiljana, bio je oblepljen slikama nesrećne Amine. Ispod njene slike je pisalo: tražimo istinu i pravdu za ovu devojku. Hoćemo da ubica bude uhapšen. Bile su i izjave i članova porodice, a i nekih organizacija koje su apelovale: nad ovim gradom 8 godina nadvila se čudna tamna sjena sumnji, bezbroj pitanja, ali nažalost bez odgovora. Ovaj grad je punih 8 godina zarobljenik najcrnijih misli. Kakva je to sigurna osoba? Kakva okrutna i bezosjećajna priroda? Kakav mentalni sklop je mogao napraviti zločin nad bespomoćnom mladom Aminom Šabanović? Još jedan 20. maj podsjeća na nemoć države da se obračuna sa brutalnim ubicom koji je na monstruozni način odnio jednu savršenu mladost. A ubici su poručivali: da li imate mirnu savest svakog jutra kada se pogledate u ogledalo, kada perete ruke u lavabou, da li sa njih curi krv, da li kada možda svojoj prijateljici ili detetu poklanjate neki poklon, na istom ostaju tragovi krvi naše voljene Amine. Međutim, odgovora nije bilo. Doduše, porodici su se javljali neki ljudi koji su svašta nešto pričali. Čak je bilo i takvih poziva gdje je traženo da roditelji spreme izvesnu sumu novca da bi oni rekli istinu, zapravo ime ubice. Bilo je baš bukvalno bezobraznih zahteva gdje kaže: evo, zovem iz Zenice i ako hoćete istinu ko je ubio vašu Aminu, spremite 10.000 eura. Prosto neverovatna priča. Naravno, policija je nekima ulazila u trag, otkrivani su prevaranti, podnošene su im prijave, neki su bili i sankcionisani, ali ništa nije vodilo ka rešavanju ovog problema. Da zlo bude veće, ovo je samo bio jedan od 10 nerešenih slučajeva ubistva samo u Sansko-Bihaćkom kantonu. Velika problematika za policiju. Hteli su po svaku cenu da pronađu ubicu. Čak su i tragove DNK slali na najpoznatije institute u Francuskoj, Belgiji, Nemačkoj, da bi se došlo do istine. Ali odgovora nije bilo. 2010. godine novi šef policije koji je preuzeo da vodi ovaj nerešeni slučaj, došao je na ideju da se otvori jedna telefonska linija na koju bi mogao da se anonimno javi svako ko ima bilo kakvo saznanje o imenu ubice. I onda su pravili jedan dnevnik sa imenima koja su bila prijavljivana na toj liniji. I sada, naravno, bilo je tu raznih imena
iz samog Sanskog mosta, iz Kaknja, iz Zenice, iz Sarajeva, iz Travnika i iz mnogih drugih gradova. Ali policija je sa nekom dozom nepoverenja sve to upisivala, jer su prosto bili ubeđeni da je ubica najverovatnije neko koji se slučajno zadesio tog 20. maja 2004. godine u Sanskom mostu, zapazio je devojku kako izlazi iz hotela, počeo je da je prati i zato što je imao veliki seksualni nagon, izvršio je krivično delo silovanja, a potom ubistva. I bili su prosto ubeđeni da samo pukom srećom mogu otkriti eventualnog izvršioca ovog krivičnog dela. I sada policija je odlučila da postupi po onom dnevniku, jer ljudi su prestali malte ne da se javljaju, a boga mi prikupljen je veliki broj koji su bili upisani u isti. I onda su jednom opsežnom akcijom priveli 100 ljudi koji su bili tamo upisani kao mogući počinioci ovog krivičnog dela i svima je uzet DNK. Naravno, da bi im se uzeo DNK, lica koja su bila upisana u tom dnevniku morali su da pristanu na taj postupak. I jedan od tih koji je pristao bio je i M. Karabegović iz Sanskog mosta. Inače, od ranije poznat policiji po vršenju raznih krivičnih dela. Uzet je njegov DNK, poslat je na analizu i stigao je pozitivan rezultat. Zapravo, izveštaj je lepo govorio da M. Karabegović nije silovatelj i ubica nesrećne devojke, ali je sigurno rođak ubice. Jer postoji veliki procenat poklapanja alela iz DNK ubice i M. Karabegovića. I sada su policajci bili 100% sigurni da je ubica iz porodice Karabegović. I napravili su porodično stablo porodice Karabegović. I sve muške članove porodice Karabegović, do kojih su mogli da dođu, pozvali su na dobrovoljno davanje DNK uzorka za analizu. I naravno, ljudi su pristajali na saradnju sa policijom jer su znali da nemaju nikakve veze sa tim zločinom. I jedan od Karabegovića, kada je dao svoj DNK uzorak, za njega se ispostavilo da je on zapravo otac ubice. I na osnovu porodičnog stabla porodice Karabegović oni su znali da ovaj čovjek ima 3 sina. Jedan je bio u Sanskom mostu, on je proveren i otpao je, a 2 sina ovog čoveka su se nalazili u tom trenutku na privremenom radu u Nemačkoj. Naravno, otac ih je pozvao da dođu jer je rekao da je teško bolestan i da želi da ih vidi jer ne bi voleo da ode na onaj svet, a da se ne pozdravi kao čovek sa svojom decom. I zabrinuti sinovi su krenuli iz Nemačke ka Bosni. Na samoj granici policija ih je odmah uhapsila i sprovela u centar bezbednosti na dalju obradu. Odmah po privođenju ustanovili su da jedan od braće nije čovek koga traže, a ovaj drugi je upravo bio taj traženi čovek, a radilo se o Admiru Karabegoviću, žitelju Sanskog mosta koji je bio na privremenom radu u Nemačkoj 9 godina, gde je živeo i radio sa svojom suprugom i 3 dece. I gle čuda, 9 godina ovaj mladić koji ima 32 godine nije došao da obiđe svoje rodno mesto, Sanski most i svoje roditelje. Doduše, slao je on novac svojim roditeljima, ali nikada nije došao u rodnu Bosnu. Policija je Admiru Karabegoviću odredila pritvor zadržavanja do 48 sati i uzela mu je izjavu uz prisustvo advokata po službenoj dužnosti i javnog tužioca.
i on je priznao izvršenje krivičnog dela silovanja i ubistva. Nesrećne Amine Šabanagić, istražni sudija, je odmah Karabegoviću odredila istražni zatvor do 30 dana i istražni organi su organizovali rekonstrukciju kako je došlo do izvršenja ovog krivičnog dela. Na rekonstrukciji Armin je rekao da je tog 19. maja bio ispred jednog trgovinskog objekta gdje je ispijao pivo i dok je ispijao tako ko zna koju limenku piva i već je bio u pripitom stanju, zapazio je jednu prelepu devojku koja prolazi 15 metara od mesta gdje je sedeo i sama je. I najverovatnije u tom trenutku u njegovom mozgu je proradio neki predatorski instinkt i on je odlučio da ovu devojku prati do nekog određenog mesta za koje će on proceniti kada je najbezbednije po njemu da izvrši napad na ovu devojku, a u cilju svog seksualnog zadovoljenja. Jer je osetio, kako je sam rekao, veliki napad neke seksualne želje koji nije mogao da obuzda. On je zapravo klasični predator i manijak, psihopata. I ustao je i krenuo je za ovom devojkom, koju on i ne poznaje. Bio je mrak, slabo osvetljene ulice i sada, pošto je tu već u blizini i gradsko groblje, i on je primetio da se devojka okreće nekoliko puta jer je primetila da neko ide za njom, ali nije ubrzala hod. On nije stekao utisak da je devojka ispred njega uplašena, ali ona je bila uplašena. I dok se ona okretala da vidi ko to ide za njom, ona je iz svoje torbice izvadila ključeve i čvrsto ih je stezala između svojih prstiju u takozvani improvizovani bokser, kako bi se odbranila ako je pratilac, ne daj Bože, napadne. A zašto ona nije mogla da ubrza hod i da potrči? Pa upravo zato što je bila u papučama sa visokom štiklom. I Armin je ubrzao hod i sustigao je Aminu u ulici Muse Ćazima Ćatića i udario je pesnicom u predelu slepoočnice i sve snage. Devojka je pala i u tom padu ona je i izgubila one ključeve koje je pripremila za odbranu. Također, tada joj je spala i jedna papuča. On prilazi Amini i kaže joj: Sam je ja ufatio s lijevom rukom i desnom rukom sam je držao vrat. Rekao sam je da šuti ili neće ništa biti. Držeći je tako, Armin je odvlači do jednog proplanka u blizini groblja i tamo nesrećnu Aminu siluje. To je, nažalost, jedna od najgorih stvari koje jedna nesrećna žena može da doživi u ovom surovom svetu. I sada devojka koja ima 21 godinu, koja ima svoje snove, koja je pritom i nevina, doživljava jednu ovako odvratnu stvar. Njoj se ruši ceo svet. Ona postaje ne samo uplašena, ona je besna. I kada je Armin završio sa svojim nedelom, ona navlači svoje pantalone, zakopčala ih je i čuje njegov glas: ako budeš ovo nekome rekla, ubiću te. Ona ga je pogledala u lice i rekla je: slušaj, odmah ću ovo prijaviti policiji i reći ću sve šta si mi uradio. Armin je bio besan. U njemu je proradio kompletni nečovečni instinkt i ovaj mladić koji je u tom trenutku imao 22 godine, hvata svom snagom devojku svojim rukama u predelu vrata i guši je. Iz straha da ga ona stvarno ne bi prijavila policiji. Kada je izvršio ovo krivično delo ubistva, on odvlači nesrećnu devojku niz padinu do samog potoka, tamo je baca licem u vodi onog plitkog potoka i nastavlja da drži glavu do nekog izvesnog vremena kako bi bio siguran da je ona 100% mrtva.
Kada je bio siguran da je ubio nesrećnu devojku, odlučio je da se vrati na mesto izvršenja krivičnog dela, jer se setio da je devojka imala i torbicu i da pogleda šta se tamo nalazi i o kojoj je zapravo curi reč, jer on nije ni znao ovu devojku i nije znao njeno ime. I to je i uradio. Odlazi na onaj proplanak, pronalazi njenu torbicu baš na onom mestu gdje ju je obeščastio i u torbici pronalazi 700 bosanskih maraka i 200 eura. Za ono vreme, znači 2004. je u pitanju, to je prilično velika količina novca. Prosto da čovjek ne poveruje da je ova devojka u tom trenutku u svojoj torbici imala 700 bosanskih maraka i 200 eura, što bi otprilike značilo 550 eura. I da sa tolikom količinom novca ide sama kući po mraku. Znači, pronađen je privezak sa figuricom medvedića crvene boje, pronađen je njen pleteni džemper, pronađena je njena bluza, oko vrata je bio njen grudnjak. Znači, kada je sve to Armin ispričao, on je rekao, kada je uzeo novac i torbicu, otišao je svojoj kući gdje ga je čekala supruga i tada 2 dece. I rekao je gdje je stanovao. Zapravo gdje je bio podstanar. Policija, naravno, prilikom odrađivanja ovog uviđaja, po službenoj dužnosti morala je sa tužiocem i sa istražnim sudijom da ode i do tog stana i da izvrši pretres istog, iako je čovjek koji je predmet ovog krivičnog dela u tom stanu stanovao pre 9 godina. I policija je otišla, pregledala je tamo taj stan, on je rekao posle izvršenog krivičnog dela, ja sam došao ovde, tu me je čekala žena, tu nam je bio krevet, ja sam se istuširao, legao sam pored svoje supruge, ona ništa nije primetila. Mi smo nekoliko dana onako pričali o nekim nebitnim stvarima da bi ja posle nedelju dana predložio svojoj supruzi da je najbolje za nas zbog dece i zbog našeg života da odemo iz Bosne za Nemačku kako bi tamo živeli i radili, jer je standard mnogo veći. Naravno, tada njegovoj supruzi to ništa nije bilo neobično, jer iz tog kraja veliki broj mladih ljudi je odlazio glavom bez obzira. I to upravo na privremeni rad u Nemačku. I šta se dešava? Ona je prihvatila taj predlog i Armin je već počeo da radi na tome kako bi obezbedio papire za odlazak. Posle nekoliko mjeseci on sa suprugom, 2 dece i sa rođenim bratom odlazi za Nemačku. I rekao je da je torbicu koju je doneo ostavio u podrumu. Policija je otišla da pretrese i podrum tog stana. Torbice nije bilo, jer prilikom nekog čišćenja najverovatnije neko ju je uzeo ili bacio. Za 9 godina tu se promenilo nekoliko garnitura podstanara, ali u jednom ćošku tog podruma bila je velika crna kesa, zapravo veliki crni džak za smeće. I u tom džaku bila je gomila nekih stvari, između ostalog i stare obuće. I dok je jedan od policajaca, od inspektora gledao šta se sve nalazi u toj velikoj crnoj vreći, naišao je na jednu cipelu. I prvo što mu je palo u oči, to je zapravo đon te muške cipele i učinio mu se jako poznatim. I onda je rekao, ljudi, pa ovo je cipela sa istim đonom i šarama kakve smo uzeli kao otisak sa mesta izvršenja krivičnog dela. I kada su pronašli tamo taj otisak, uporedili su sa cipelom, ustanovili su da se zapravo radi o istoj cipeli. Također su u toj istoj vreći pronašli i drugu cipelu. Prosto da čovjek ne poveruje da posle 9 godina niko nije izbacio tu kesu sa starim stvarima. I krunski dokaz
pored priznanja, pored DNK i pored svega, sada imamo i cipelu. Znači, dokazi su prikupljeni, suđenje počinje, prvo na Višem sudu u Bihaću, pošto je to kantonalni, znači sud za tu oblast. Na tom suđenju Armin dobija za krivično delo koje je priznao maksimalnu kaznu koja je tada bila predviđena zakonski za period u kome je krivično delo izvršeno. Za silovanje je bio osuđen 5 godina, a za krivično delo teškog ubistva i koristoljublja, kako su stavili, osuđen je na 35 godina. Naravno, tužilaštvo je uložilo žalbu, pa je suđenje ponovljeno i po drugi put, međutim, on je dobio istu kaznu. Nakon žalbe odbrane, predmet je otišao na Vrhovni sud Bosne i Hercegovine. I posle ponovljenog sudskog procesa, Armin Karabegović za krivično delo ubistva i silovanja, kao i za krivično delo pljačke koju je priznao, osuđen je ukupno na 40 godina zatvora. Spajanjem kazne data mu je maksimalna kazna koja je tada mogla da bude izrečena u trenutku izvršenja krivičnog dela, upravo na dan kada je nesrećna Amina ubijena. Znači, 19. maja. Ovaj slučaj nam pokazuje da pravda zna da bude spora, ali ipak zakuca na adresu izvršioca bilo kog krivičnog dela. Ovaj slučaj uliva nam nadu da će mnogi nerešeni slučajevi, ne samo u Bosni, nego u čitavom regionu, kad tad biti rešeni. Treba biti samo uporan u pronalaženju istine o bilo kom krivičnom delu. Znači, policija treba biti savesna, kao što je u ovom slučaju bila policija Bosne i Hercegovine, a posebno kantona Sansko-Bihaćkog. Prosto taj postupak koji su oni uradili uliva nam nadu u instituciju koja se zove policija i stavlja nam do znanja da nismo od strane države pušteni niz vodu, nego imamo zaštitnika koji se trudi da svakog izvršioca bilo kog krivičnog dela izvede pred lice pravde i da bude sankcionisan. Ovaj događaj ne sme biti zaboravljen iz više razloga. Najpre, zato što je ubijena jedna mlada i lepa devojka. Zatim, što imamo slučaj koji je rešen posle 9 godina. Savesnim radom bosanske policije. Doduše, ovo je slučaj koji je rešen u prethodnoj deceniji. Ali pripadnici službe iz ovog vremena treba da se ugledaju na svoje starije kolege, da budu uporni i da znaju da kada se reši bilo koji slučaj koji je trajao možda decenijama, on ne samo da građanstvu uliva poverenje u rad policije, nego kada istina ispliva pred licem pravde i kada se počinilac kazni za bilo koje krivično delo ili kada neka otuđena stvar bude vraćena nekome posle dugog niza godina, onom čoveku koji je malte ne izgubio svu nadu u rad policije, treba videti tu sreću i zahvalnost u očima. I to nema cenu za jednog policajca i nema većeg odlikovanja za tu službu. I time treba da se vode svi policajci iz regiona. Rad bosanske policije u ovom slučaju treba da služi kao zvezda vodilja svakoj službi iz okruženja koja se bavi bezbednošću građana. Jer njih nije mrzelo da uzimaju stotine i stotine uzoraka DNK i da ih šalju na analizu. I ako ste vi pripadnik policije i gledate ovu emisiju, a u službi imate neki nerešeni slučaj,
nemojte gubiti nadu, samo budite uporni i rešit ćete taj nerešeni slučaj. I onda ćete osjetiti sreću i bit ćete zadovoljni što ste odabrali posao kojim se bavite i shvatit ćete da vaš život i zanimanje nije promašena stvar, nego je zapravo vrlo bitna karika u bezbednosti države i sistema u kome živite. I bit će vam svi zahvalni. Ja samo mogu da kažem da meni lično kao čoveku je drago da znam da postoji šansa i volja da se svako krivično delo sankcioniše. I dragi prijatelji, ja ne znam da li je ovaj događaj vama na neki način povratio poverenje u rad policije ili možda vi imate neko drugo mišljenje o svemu ovome i ja bih voleo, ma kakvo da je, da ga čujem u vašim komentarima, kao i do sad. A do sledeće čudne priče, ja vas pozdravljam.